Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fi niyati wal qawli wal amal. Ini saya buka lewat HP ya, karena komputernya tadi nggak ada sinyalnya. Kita eh, belajar ini, belajar meneruskan ini, insya Allah kitab satunya besok. Halaman berapa kita, teman-teman? 42, ya. Halaman berapa? 52. Sahifah 27. Ini. Iya, ini. Hmm. Dua puluh delapan ya, Ustaz. 28. Ini sudah ya? Oh iya, 28 ini ya. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih, lihat ya. Hadza walidu Ahmada fil hadiqah. Nah, ini kita pakai isim isyarah, yaitu hadza ini untuk mudzakkar. Jadi hadza itu isim isyarah untuk mudzakkar, artinya untuk laki-laki kalau itu manusia yang tidak ada taknya. Ini pakai hadza, lafadznya nggak ada taknya. Ini pakai hadza. Hadza walidu Ahmada fil hadiqah. Hadza walidu Ahmada fil hadiqah. Oke, ini pakai hadza ya berarti. Nah, kemudian diganti walidah al-madbah, tempatnya diganti madbah. Maka pakai hazihi. Nah, kalau muannas isim isyarah yaitu ini menggunakan hazihi kalau muannas. Walidah ini kan muannas, ada taknya. Hazihi walidatu Ahmada fil matbah. Jadi kalau tempatnya diganti matbah maka diganti fil matbah, begitu ya. Nah, masih. Masih. Ya lah, man arada yarfa yadah, siapa yang mau angkat tangan, teman-teman? Silakan angkat tangan. Nah, Muhammad Rahmat. Baik, Ustaz. Yalah. Nomor 1. Sodiq as-Sof. Sadiq as-Saf. Hadza Sadiqu Ahmad fi as-Saffi.
Ahsan fi shaf. Yalla Abdurrahman, ukhut al-mal'ab. Baik, Ustaz. Hadihi ukhtu Ahmada fil mal'ab. Fil mal'ab. Sahih. Mira, Ustaz al-maktabah. Ustaz al-maktabah. Mira. Yalla. Arifah, Arifatul Hikmah, Ustaz al-maktabah. Oh, Mira sudah. Mira, Mira dengar saya? Dengar Ustaz, ini lagi Yalla. ini. Ustaz Hazihi al-maktabah. Ustaz. Hazihi Ustaz. Hadza kan Ustaz mudzakkar. Oh Hadza gitu. Oh al-Ustaz. haza. Haza Ustaz Ahmadu fil Ahmada. maktabah. Ahmada 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 fil maktabah. fil maktabah. Ahsan. Arifatul Hikmah. Khalah ghurfatul julus. Arifah. 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 Tidak ada sinyalnya. Nur Sakinah. Khalah ghurfatul julus. Nur Sakinah, ini yang nggak ada sinyalnya saya apa kaliannya? Masih. Imam Syaputra. Iya Ustaz. Nah, ini ada. Ya, khalah ghurfatul julus. Hadihi qalatu Ahmada fi ghurfatil julus. Ahsan, jayid. Hatmi, hatmi. Jad ghurfatut ta'am. Nomor 5, jad ghurfatut ta'am. Haza jaddu Ahmada fi ghurfati ta'am. Ahsan, fi ghurfatit ta'am. Firda Aurora. Jaddah ghurfatun naum. Hadhihi Jaddah Ahmad fil Jaddatu diharokati coba. Jaddatu Ahmad. Hadhihi Jaddatu Ahmad fi ghurfatin naum. Ahsan, fi ghurfatin naum. Nah, study Arabic. Walid al-hadiqah. Nah, Ustaz. Hadza walida Ahmad fi hadiqah. Fil hadiqah. Walidu di dhammah. Hadza walidu fil hadiqah. Walidu Ahmada. Hadza walidu Ahmad fil hadiqah. Ahsan, fil hadiqah. Jayid. Nah. Yalla Muhammad Rahmat. Walidah al-madbakh. Hadhihi walidatu Ahmada fil matbah. Ahsan, fil madbakh. Jadi kalau mu'annas itu pakai hadhihi, kalau mudzakkar pakai hadza. Nah, ghurfatul julus itu yang seperti yang kemarin artinya adalah ruang duduk atau ruang tamu. Ghurfatun naum, ruang tidur. Nah, yalah, sekarang percakapan. Saya baca dulu. Mata wasolal auladu minal madrasah wasolal auladu qabla qalil. Aina humul an? Humul an fi hadiqatil manzil. Mada ya'malu Hasan? Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyah. Wa mada ya'malu Adil? Huwa yasqi ashjaral hadiqah. Wa mada ta'malu Fatimah? Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Quli lahum, ini quli ya, bukan qauli. Quli lahum al-ghada'u jahiz. Yalla, man arada an yaqra, siapa yang mau baca angkat tangan. Ya, teman-teman jadi angkat tangan saja ya, teman-teman, karena kita biar
kalian terlatih, maka tidak usah takut, angkat tangan saja. Nah, ialah Abdurrahman, Baik Ustaz. Arifatul Hikmah, Arifah, ialah Imam Syaputra, Hadir Ustaz. ialah Abdurrahman Al-Ab, Imam Syaputra Al-Um. Tafadhala. Mata wasalal auladu minal madrasati. Wasolal auladu qabla qalil. Aina humul an? Aina hum Humul al-an? an fi Aina hadiqatil humul manzil. an, gitu ya, diwasalkan aina humul an. Aina humul an? Humul an fi hadiqatil manzil. Mada ya'malu Hasan? Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyah. Wa mada ya'malu Adil? Huwa yaski asjarul hadiqah. Wa mada ta'malu Fatimah? Hiya taktubu risalah ila khalatiha. Quli lahum al-ghada'u jahiz. Jayyid. Jahiz. Al-ghada'u jahiz. Bagaimana? Al-ghada'u jahiz. Ahsan, jayyid. Ialah Mira, Mira, Hatmi. Hadir Ustaz. Ialah Mira Ab, Hatmi Tafadhala. Mata wasalal auladu minal madrasah? Wasalal aulad qabla al-qalil. Aina humul an? Humul an fi hadiqatil manzil. Maza ya'malu Hasan? Huwa yaqra'u fi kitabi al-lughatil arabiyyah. Wa maza ya'malu Adil? Huwa yasqi ashjar al-hadiqah. Wa maza ta'mal Fatimah? Fatimah. Wa maza ta'malu Fatimah? Hiya taktubu risalata ila khalatiha. Qawli lahum Quli al-ghada. lahu. Quli lahum al-ghada'u jahiz. Jayyid. Nah. Ialah Abdul Haq, Iklimah. Naam Ustaz. Ialah Abdul Haq Ab, Iklimah Tafadhala. Abdul Haq. Laisa ma'ana. Ialah study Arabic. Naam Ustaz. Study Arabic Ab, Iklimah Tafadhala. Mata wasala auladu minal madrasah? Wasal al-auladu qabla qalil. Aina humul an? Humul an fi hadiqatil manzil. Mada ya'malu Hasan? Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyah. Wa mada ya'malu Adil? Huwa yashqi ashjar al-hadiqah. Wa mada ta'malu Fatimah? Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Qawli lahum al-ghada'u jaiz. Quli lahum. Quli lahum al-ghada'u jaiz. Jahiz. Oh. Quli lahum al-ghada'u jahiz. Naam, jayyid. Iyalah. Kita terjemahkan. Jadi mata wasolal auladu minal madrasah, kapan anak-anak aulad itu jamak ya. Artinya anak-anak.
Jadi al-aulad itu jamak dari waladun. Jamak dari walad artinya anak-anak. Kapan anak-anak sampai dari sekolah? Wasola itu artinya sampai ya. Wasola itu artinya sampai. Wasolal auladu qabla qalil. Anak-anak sampai qabla qalil baru saja. Jadi ada istilah dalam bahasa Arab qabla qalil artinya baru saja. Ba'da qalil sebentar lagi ya. Kalian hafalkan ya. Kalau ba'da qalil kalau ba'da qalil itu sebentar lagi, kalau qabla qalil itu baru saja. Jadi qabla qalil artinya baru saja. Nah, aina humul an, di mana mereka sekarang? Al-an itu sekarang ya. Jadi waktu minimal waktu yang sering kita akan dengarkan al-an itu sekarang, kalau besok itu ghadan, kalau kemarin itu amsi. Nah, jadi al-an itu sekarang, ghadan itu besok, kalau amsi itu kemarin. Nah, humul an fi hadiqatil manzil. Mereka sekarang yaitu anak-anak fi hadiqatil manzil di kebun rumah. Hadiko itu kebun ya. Hadiko itu kebun, manzil itu artinya rumah. Jadi rumah itu bisa manzil, bisa bait, rumah ya. Nah, Mada ya'malu Hasan, apa yang dilakukan Hasan? Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyah. Dia membaca kitab bahasa Arab. Wa mada ya'malu Adil, apa yang dilakukan Adil? Huwa yasqi asyjarul hadiqah. Dia menyirami pohon-pohon kebun. Yasqi itu artinya menyirami ya. Saqo yasqi. Artinya apa? Menyirami. Saqo yasqi artinya menyirami. Asjarul hadiqah artinya pohon-pohon. Asjar itu bentuknya jamak ya. Artinya menunjukkan banyak. Mufradnya itu syajar, sajar. Jadi syajarah asjarul hadiqah artinya pohon-pohon kebun. Wa madza ta'malu Fatimah, apa yang dilakukan Fatimah? Ya taktubu risalatan ila khalatiha. Dia menulis surat kepada bibinya. Ini khala yang kita pelajari kemarin. Khalatiha. Khalatiha artinya adalah bibi. Artinya siapa? Saudari, saudara perempuan dari ibu. Saudara perempuan dari ibu. Nah, kulilahum. Kulilahum ini amr ya, perintah. Dari kul. Mufradnya kul. Huwa anta kul. Kalau anti, kuli. Makanya kuli, bukan kauli. Tapi apa? Kuli lahum, karena perempuan yang disuruh. Katakan kepada mereka, kalau perempuan itu ada yaknya ya, ketika perintah. Kuli lahum al-ghoda'u jahiz. Katakan kepada mereka, al-ghoda'u. Al-ghoda' artinya makan siang, jahiz artinya siap. Makan siang itu siap, gitu ya. Nah, yalah. Ayo kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan yang mau angkat tangan. Man arada yarfa' yadah. Siapa yang mau angkat tangan? Nah, Muhammad Rahmat. Man wasola minal madrasah. Man wasola minal madrasah. Tahu artinya? Nah, siapa yang sampai dari sekolah? Nah, man wasola minal madrasah. Al-aulad. Nah, wasolal auladu gimana? Wasal al-auladu minal madrasah. Minal madrasah. Ahsan, jayid. Jayid. Abdurrahman. Nomor 2, Abdurrahman Asani. Mata wasolal auladu ilal bait. Mata wasolal auladu ilal bait. Wasalal al-auladu qabla qalil. Ahsan, wasolal auladu qabla qalil. Ahsanta. Arifatul hikmah. Gimana Arifah?
Ibnu Amrin. Ibnu Nah, Amrin. Wah, ini Arifah bisa. Sebentar. Ibnu Amrin setelah ini ya. Nomor 4 nanti. Arifah dulu ya. Arifah nomor 3 Arifah. Ainal auladul an. Nomor 3, Ustaz. Ya, ainal auladul an. Di mana anak-anak sekarang? Coba Aina. lihat, Ustaz. Ini silakan dilihat. Hum fil hadiqatil manzil. Ahsan, hum fi hadiqatil manzil. Nah. Hum Yep. al-an fil hadiqatil manzil. Ahsan, humul an fi hadiqatil manzil. Jayid. Ibnu Amrin. Nah, Ustaz. Yalah, Ibnu Amrin ar-Rabi'. Madza ya'malu Hasan? Madza ya'malu Hasan? Huwa yaqra'ul kitab bil lughatil arabiyyah. Huwa yaqra'u fi, ada fi-nya? Huwa yaqra'u fil kitab bil lughatil arabiyyah. Ahsan, jayid. Nah. Jayid. Study Arabic? Naam Ustaz. Yalah, study Arabic nomor 5 ya. Al-Khamis. Man yasqi asjarul hadiqah. Man ya. Man yasqi asjarul hadiqah. Sudah tahu artinya? Yaski itu apa dah Ustaz? Oh, Menyiram. menyiram. Ya, Siapa yang Ustaz. menyiram pohon-pohon hadiqah? Nah, man yasqi asjarul hadiqah ya study Arabic. Adil Ustaz. Sahih, adil. Gimana kalau jawabnya lengkap? Adil, yasqi. Adil yaski asjarul hadiqah. Ahsan. Adil yasqi asjarul hadiqah. Nah. Yalah. Abi Saif. Naam. Abi Saif nomor 6, asadis. Madza taktubu Fatimah? Madza taktubu Fatimah? Fatimah taktubu risalah ila Sahih. khalatiha. Ahsan, Fatimah taktubu risalatan ila khalatiha. Jayid. Mira. Nah, Ustaz. Liman taktubu Fatimah? Liman. Kepada siapa Fatimah taktub? Liman taktubu Fatimah? Taktub Fatimah. Mana soalnya Ustaz? Mana apanya Ustaz? Taktub Fatimah. Risalatul ilal khalatiha. Sahih. Taktubu Fatimah risalatan ila khalatiha. Ahsan, jayid. Lihat ya, sekarang latihannya gini. Ini perubahan fi'il mudhari'. Ini perubahannya fi'il mudhari'. Baik ya, sebelum kita menginjak di sini, saya tuliskan di grup perubahan fi'il mudhari'. Jadi saya tuliskan di grup saja biar tidak hilang. Jadi dhamir itu ada 12 ya, ada huwa, huma. Nanti ini insya Allah di pertemuan shorof akan kita pelajari hum. Tapi di sini kita pengenalan dulu. Hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kita ngambil contoh fi'il ya. Misalkan yadhabu ya.
Huwa yadhhabu. Huma yadhhabani. Hum yadhhabuna. Jadi perubahannya di akhir ya, lihat. Yadhhabuna. Hiya tadhhabu. Di awal dan di akhir. Hiya tadhhabu. Huma pakai ta. Tadhhabani. Hunna yadhhabna. Yadhhabna. Anta tadhhabu. Antuma tadhhabani. Antum tadhhabuna. Kita pakai fi'il ini. Anti tadhhabina. Antuma tadhhabani. Antunna tadhhabna. Ini ana adhhabu. Nahnu nadhhabu. Kita coba satu-satu dulu sebelum kita masuk ke latihan ini ya. Jadi ini modal utama. Jadi kalau kalian ngapalkan satu sudah hafal semua ya. Itu ya. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabu, nadhhabu, gitu ya. Nah, adhhabu, nadhhabu. Nah, kita coba. Aulia. Nah, Ustaz. Coba Aulia sorrifi. Silakan tasrif fiilnya yarji'u. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una. Tadhabu, tadhabani, Tarji'u. tarji'u, tarji'u. Apa Ustaz? Tarji'u, tarji'ani. Tarji'u, tarji'ani, tarji'u, tarji'ani, yarji'na. Tarji'u, tarji'ani, tarji'una, tarji'ina, tarji'ani, tarji'na. Arji'u, narji'u. Jadi tahu ya, perubahannya itu di awal dan di akhir semuanya sama perubahannya. Makanya kalau hafal satu akan hafal semua. Coba Linda yaqra'u. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una. Taqra'u, taqra'ani, taqra'u, taqra'ani, taqra'ina, taqra'ana. Hunna yaqra'na. Sekarang anta taqra'u. Taqra'u. Taqra'u, Taqra'u. Taqra'u, taqra'ani, taqra'una. Anti taqra'ina, taqra'ani, taqra'na. Ana aqra'u, nahnu naqra'u. Jahit. Jadi semuanya itu perubahannya sama, kayak begitu ya. Nah ini sekarang kita lihat di latihan. Jadi kalian hafalkan itu ya. Nanti itu berguna untuk semuanya. Nah, oke. Kalian lihat di latihan kita sekarang. Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyah. Sekarang anta al-injiliziyah. Jadi dhamirnya diganti anta, bahasanya diganti al-injiliziyah. Maka kalian katakan anta taqra'u fi kitabil lughatil injiliziyah. Oke, nyala. Muhammad Rahmat nomor 1, ana al-faransiyah. Nah, Ustaz. Ana aqra'u fi kitabil lughatil faransiyah. Baik, Abdurrahman, anta al-almaniyah. Ibnu Amrin,
Anta al-Almaniyah. Nah, Ustaz. Anta takra'u fi kitabil lugatil almaniyah. Hasan. Nah, study Arabic hiya al-Isbaniyah. Tunggu Ustaz. Iya. Pakai apa ini Ustaz? Pakai pakai iya. Taqra'u fi kitabil lugatil al-injilisiyah. Al-Isbaniyah. Iya. Al-Isbaniyah. Coba diulangi. Bentar Ustaz. Oke. Hiya taqra'u fi kitabil lugatil al-Isbaniyah. Hasan, jayid. Yala, Linda, nahnu al-Italiyah. Naam. Nahnu naqra'u fi kitabil lugatil ibtaliyah. Italiyah. Fi kitabil lugatil italiyah. Jayid. Imam Syahputra, Utsman al-Urdiyah. Ustaz. Utsman yaqra'u fi kitabil lugatil urdiyah. Hasan. Jayid. Nah. Mira, Maryam as-Sawahiliyah. Maryam taqra'u fi kitabil lughatil as-sawahiliyah. Sahih. Maryam taqra'u fi kitabil lughatis sawahiliyah. Ini semua nama bahasa. Yalah. Suci. Ahlan wa sahlan ya Suci. Huwa al-Arabiyah. Nomor 7 Suci. Huwa al-Arabiyah. Huwa taqra'u fi kitabil lughati Arabiyah. Nah, huwa yaqra'u Suci. Huwa yaqra'u. Huwa taqra'u fi Kalau huwa ya. Huwa yaqra'u. Huwa yaqra'u fi kitabil lughati Arabiyah. Sahih. Fi kitabil lughatil al-Arabiyah. Nah. Jayid. Nah, Fikar Almar. Fikar Almar. Hiya al-Injiliziyah. Nomor 8. Hiya al-Injiliziyah. Abi Saif. Hiya al-Injiliziyah. Naam Ustaz. Hiya taqra'u fi kitabil lughah al-injilijiyah. Hasan, hiya taqra'u fi kitabil lughatil injiliziyah. Nah. Jayid. Jadi ini nama-nama bahasa ya, sekali lagi. Al-Faransiyah itu Prancis, Al-Almaniyah itu Jerman, Al-Isbaniyah ini Spanyol, Al-Italia Itali, Al-Urdiyah itu Urdun, As-Sawahiliyah Sawahil daerah Afrika, Al-Arabiyah Arab, Injiliziyah Inggris. Nah. Sekarang latihan kita ya. Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Huwa yaktubu risal. Sekarang huwa shadiq. Diganti dengan huwa shadiq. Huwa yaktubu.
risalatan ila sodiqihi. Huwa yaktubu risalatan ila sodiqihi. Dhamir hi ini berubah. Ha jadi hi. Nah, ini ada artinya dhamir kepemilikan ya. Atau di sini contohnya kepemilikan yang di sini. Adil walidah. Adil yaktubu risalatan ila walidatihi. Ila walidatihi. Nah, ini artinya kan huwa yaktubu risalatan ila sodiqihi kan artinya dia menulis surat ke temannya. Jadi nya itu kalau kembali ke huwa maka jadi hu. Karena ini ada ilahnya jadi kasroh. Ila sodiqihi. Nah, ini juga ada tasrifnya ya. Kita contohkan ke sodik ya. Kita contohkan sodik. Sodikuhu. Nanti kalau itu kan di kasroh karena ada ilahnya. Sodikuhu. Ini urutannya huwa huma hum ya. Saya tulis di grup sodikuhuma. Sodikuhum. Sodikuhum. Sodikuha. Nah, kalau hiya sodikuha. Sodikuhuma. Sodikuhuma. Hunna. Sodikuhunna. Sekarang anta sodikuka. Anta sodikuka ya. Temanmu. Sodikuka. Sodikukuma. Sodikukum. Kalau sodik sulit nanti kita pakai kitabuhu saja mudah. Sodiqi. Sodiquki. Sodikukuma. Sodikukunna. Sodiqi. Kalau ana sodiqi. Sodiquna. Itu ya. Jadi sodiquhu, sodiquhuma, sodiquhum, sodiquha, sodiquhuma, sodiquhunna, sodiquka, sodiqukuma, sodiqukum. Ini harusnya kum. Sama ketik. Sodiquki, sodiqukuma, sodiqukunna, sodiqi, sodiquna. Jadi yang berubah di akhirnya ya. Temen dia, temennya, yaitu laki-laki, satu laki-laki, temennya, mereka berdua. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini sama kalau kita berubah dengan kata benda yang lain sama. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna, sama. Misalkan bait, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Ayo kita coba tasrif ini dulu. Muhammad Rahmat. Kamu Ustaz. Yalah, ustazuhu. Coba ustazuhu. Nah. Ustazuhu, ustazuhuma, ustazuhum, ustazuhuma, ustazuhunna, ustazuka, ustazukuma, ustazukum,
ustadzuki, ustadzukuma, ustadzukunna, ustadzi, ustadzuna. Yalla, Abdurrahman, baituhu. Ibnu Amrin, baituhu. Afwan. Yalla, Abdurrahman, baituhu. Tafadhal. Ibnu Amrin setelah ini. Abdurrahman, baituhu. Baituha, baituhuma, baituhun, baituki, Baituhum. baituki. Urutannya sesuai yang saya tulis itu ya. Itu sudah huwa huma hum urutannya. Coba baituhu, baituhuma, baituhum. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhun, baituki, baitukuma, baitukum, Baituka, anta, baituka, baitukuma. baituka, baitukuma, baitukum, baiti, baitukuma, Baituki, baituki, anti, baituki. baituki, baitakum, baitukum, Baitukuma. baitukun, baituki, baituna. Baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Nah, Ibnu Amrin, jadi itu dihafalkan urutannya ya. Biar ini seumur hidup kalian, sama semuanya. Jadi kalau sudah hafalkan satu, hafal semua. Berarti mulai sekarang harus dihafalkan. Kalau ini bisa, maka bisa terus nanti insya Allah. Yalah, Ibnu Amrin. Ibnu Amrin, qalamuhu. Qalamuhu. Qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum. Qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna. Qolamihi, qolamihima, qalamuka. Gimana Ustaz? Anta, qalamuka. Oh, qolamuka, qolamuka, qolamukuma, qolamukun, qolamukum, qolamukunna, Qolamuki, qolamukuma. Qolamuki, qolamukuma, qolamukunna, qolamuna, Qolami. Qolamuna. Nah. Qolamuna. Ahsan, jayid. Itu kalian hafalkan urutannya. Oke, ayo kita lihat latihan kita. Lihat, kalian lihat. Hiya taktubu risalatan ila kholatiha. Ada ilahnya makanya dikasroh kholatiha. Ada ilahnya ya. Ilah itu memajrurkan. Di sini majrurnya dengan kasroh. 6. Diganti huwa sodiq. Huwa yaktubu risalatan ila sodiqihi. Sodiqihi. Dikasroh jadi hi ya. Karena ada ilahnya. 6. Adil walidah. Adil walidah. Ana aktubu. Adil yaktubu risalatan ila walidatihi. Ya, adil. Jadi walidahnya dirubah ila walidatihi. Nah, yalah. Tadi, ayo. Study Arabic, ana walid. Sekarang nomor 1, ana walid. Ana aktubu risalata ila walidi. Walidi, benar ya, ila walidi. Linda, anta ukhut. Anta taktubu risalatan ila uhtika. Uhtika, sahih. Ila uhtika. Imam Syaputra, hiya sadiqah. Hiya taktubu risalah ila sadiqihi. Sadiqatiha. Ila sadiqoha. Ila sadiqatiha. Ila sadiqotiha. Coba ulangi, ya. Hiya taktubu risalah ila sadiqotaha. Sadiqotiha. Ila sadiqotiha.
Yalla hatmi nahnu jad. Hatmi Ustaz. nahnu jad nomor 4. Ar-rabi'. Nahnu naktubu risalatan ila jaddina. Ahsan. Abi Saif Ahmad Jaddah nomor khamis. Nomor 5. Naam. Ahmad yaktubu risalata ila jaddatuhu. Ada ilahnya di kasroh. Ila jaddatihi. Ila jaddatihi. Ahsan. Yala Aulia Nur Anisa Zainab mudarrisah. Zainabu taktubu risalatan ila mudarrisatiha. Ahsan. Muhammad Rahmat Fatimah Kholah. Fatimatu taktubu risalatan ila kholatiha. Ahsan, Jayid. Nazli huwa sadiq. Huwa risalatan ila sadiqihi. Ila sadiqi apa? Sadiqihi. Ahsan, ila sadiqihi. Jayid. Ayo, kita sekarang latihan buat percakapan. Al-aulad al-madrasah. Jadi kata kuncinya al-aulad sama al-madrasah yang atas itu ya. Contohnya, ini yang diganti, ini yang digaris bawahi saja ya. Lihat. Mata wasolal auladu minal madrasah. Jadi aulad diletakkan di situ, al-madrasah diletakkan di situ. Mata wasolal auladu minal madrasah, wasolal auladu qabla qalil. Aina humul an? Humul an fi hadiqatil manzil. Jadi yang dirubah cuma yang digaris bawahi saja. Nah, iyalah tadi siapa yang terakhir? Nah, iyalah Arifah. Ahmad As-Suq. Mata wasala Ahmad minas suq. Wasala Ahmad qabla qalil. Aina huwa al-an? Huwa al-an fis suq. Fi hadiqatil manzil sama ini. Huwa al-an fi hadiqatil manzil. Huwa al-an langsung diwasolkan. Huwa al-an fi hadiqatil manzil. Santi, Jayid. Risma, ayo Risma, Asani nomor 2 Risma. Zainab al-maktabah. Tapi ingat ya kalau fiilnya kalau muannats Zainab nanti jadi wasolat ya gitu ya. Iyalah, tafadholi. Risma, mana Risma ini tadi? Iyalah. Abdurrahman. Zainab al-maktabah. Zainab al-maktabah. Mata wasalat Zainab minal maktabah. Mata wasalat karena Zainab. Mata wasalat Zainab minal madrasah. Minal maktabah. Minal maktabah. Apa Ustaz? Wasalata Zainab qabla qalil. Wasalat disukun tanya. Wasalat Zainab qabla qalil. An humul an fi aina hiya. Kalau Zainab hiya, aina hiyal an? Aina hiyal an? Hiyal an fi hadiqatil manzil. Ahsan. Jayid. Hiyal an fi hadiqatil manzil. Nah. Ibnu Amrin Adil al-Masjid. Nah, Ustaz. Mata wasola Adil minal masjidi. Wasola Adil qabla qalil minal masjidi qabla qalil. Aina hum al-an? Aina huwa al-an? Humul an. Pakai huwa karena ada satu orang. Aina huwa al-an? Naam. Aina huwa al-an? Huwa al-an fi hadiqatil manzili. Ahsan, Jayid huwa al-an fi hadiqatil
manzil. Yalah, study Arabic. Nah, Ustaz. At-talami nadi. At-talami jamak ya. Nah. Mata wasala as-salamid minan nadi wasala salamid mina qabla qalil. Aina hum aina huma al-an. Aina humul an. Aina humul an. Aina humul an. Humul an fi hadiqatil manzil. Ahsan, jayid. Masih adunu ilahuna. Kalian ingat-ingat ya, kita sampai halaman ini 32, besok tadribat. Oh, besok bacaan baru. Besok bacaan baru ini insya Allah. Hal indakum soal, apakah ada pertanyaan teman-teman? Ustaz, Maaf, Ustaz. Kalau mau cepat hafalnya yang tasrif itunya gimana Ustaz, caranya Ustaz? Dihafalkan. Harus mau menghafalkan. Yang saya tulis itu dihafalkan, itu untuk praktek semuanya nanti. Tinggal ngikuti fiil-fiil yang lain. Satu saja dihafalkan, maka kemudian setelah dihafalkan dicoba di setiap fiil. Pergantiannya sama, hanya itu. Setelah itu ketika sudah dicoba terus bisa. Gampang nanti. Gitu. Tapi pertama harus hafal. Jangan tidak hafal. Nanti bingung kalau nggak hafal. Kelanjutannya akan bingung. Nah, ya silakan. Masih? Ma'indakum soal? Masih ilahuna. Insyaallah ghadan nukmil. Maaf tanya bukunya kita ini gimana mau dapatkan? Oh, silakan chat saya. Japri saya ya. Oh iya, ya Allah. Ya la barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa